अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातम आज की बड़ी अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। खान साहब ने एक तो इजाज़त दे दी है मुज़ाकराती कमेटी को कि आप मुज़ाकरात करें, और फिर जो मुखालफीन हैं उन्होंने किस नौयत की गवाही दी है, और बिलखुसूस जो इमरान खान है उन्होंने इस सिस्टम को कैसे मजबूर और लाचार किया है। इमरान खान साहब का माजी तमाम लोगों के सामने है, और इस जदीद दौर के अंदर भी अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो खान साहब ने जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब वो प्रैक्टिकली सियासत में आए, और उससे कबल वर्ल्ड कप के बाद और सियासत में आने से पहले उन्होंने समाजी काम किए जिसमें शौकत खानम था और दीगर चीज़ें थी। तो खान साहब की जो तकारीर हैं 1995 1996 की वो तकारीर उठा लें तो वो आपको इस बात की याददानी करवाएंगी कि जो बात इंसाफ करने की, इस करप्ट निज़ाम को ख़त्म करने की, इस मुल्क के अंदर अदालतों को ठीक करने की और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको सियासत से दूर करना है, ये बातें 1996 में इमरान खान साहब जो हैं वो कहते थे। और आज 20-25 हो चुका है, आज भी वही बात कह रहे हैं। इमरान खान जेल में हों या जेल से बाहर हों, वो वज़ीर आज़म हों या समाजी काम कर रहे हों, उन्होंने हर दौर के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फलाई काम हो, चाहे मुल्की सियासत हो, चाहे निज़ाम हुकूमत चलाना हो, जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया उसके ऊपर कायम रहे और रटी रटाई बातें हमेशा अवाम को बताते रहे और ये रिमाइंडर देते रहे कि हमने करना क्या है, हमारा मंशूर क्या है, और उस मंशूर से वो पीछे नहीं हटे। आप में से कितने लोग हैं वो इस बात को जानते होंगे, बाखूबी जानते होंगे कि इमरान खान जो 1996 यानी कि 90 की दहाई में जो बातें कहते थे आज भी वही कह रहे हैं और अपनी बातों से पीछे नहीं हट रहे। तो जब इमरान खान के बारे में हफीजुल्लाह नियाज़ी ऐसे कह दें कि मैंने इनको मना किया था जब इमरान खान जेल में नहीं गए थे, इसको मत छेड़ें, ये एक भेड़िया है, ये भेड़िया आपको काट के रख देगा, आप लोगों से ये बाज नहीं आएगा। आप इमरान खान को छेड़ेंगे तो इमरान खान बहुत ज़िद्दी है। यही वजह है कि इमरान खान साहब खुद जेल में हैं। एनआरओ जेल वाले को चाहिए, लेकिन अब इमरान खान जो जेल में बैठे हैं ये एनआरओ बाहर वाले निज़ाम को देंगे। निज़ाम से मुराद क्या है? सिर्फ निज़ाम दीन नहीं, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों। तो इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के इस पूरे निज़ाम को समझा, इसके ऊपर PhD समझते पहले भी थे, अब मज़ीद समझ आई, तो वो अब उनके हिसाब के साथ खेल रहे हैं और इस पूरे सिस्टम को जो है वो इन्होंने मजबूर और लाचार बना के रख दिया। तो जेल में रहते हुए भी इमरान खान मजबूत हैं और उनकी मजबूती का एक आलम देखिए। पहले वो कह रहे थे कि मैं इस हुकूमत से, सियासतदानों से बात नहीं करूंगा चूँकि ये उनके लगाए हुए पौधे हैं, इनके सर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। अब इमरान खान साहब ने जो है वो उन्हीं के साथ बात करनी शुरू कर दी, और आज मुज़ाकराती कमेटी ने जो मुलाकात करनी थी, और वो मुलाकात चाह रहे थे कि जहां खुफिया कैमरे लगे हैं, जो इमरान खान साहब का सेल है, वहां मुलाकात न हो, मुलाकात बाहर करवाई जाए। लेकिन उनकी मुलाकात उसी सेल में हुई और मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात करने की एक मरतबा फिर से इजाज़त दे दी कि इस बात को आगे लेके बढ़ें। अब अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने तो इनसे बात नहीं करनी थी, इमरान खान तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये टूल उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया कि ज़ाहिर है ये जो हुकूमत है वो इस्टेब्लिशमेंट की है। अब इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट तो अपने सर के ऊपर गुनाह लेगी नहीं, तो लिहाजा जो हुकूमत है वही इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करेगी। प्लस खान साहब को थोड़ा सा टाइम चाहिए। टाइम क्या चाहिए कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, प्रेशर वहाँ से पहले से पड़ा है, तो तब तक हम मुज़ाकरात का नाम लेके हम इनकार भी नहीं करते, इकरार भी नहीं करते, तो लिहाजा मुज़ाकरात शुरू करते हैं। तो ये जो मुतालबात हैं ये तो मानने लायक नहीं है। हाँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जिसका मैंडेट है उसको मिल जाए, जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, तो फिर तो ये बात खान साहब के फ़ायदे की है। वो चाहे हुकूमत के साथ की जाए, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ की जाए, तो हुकूमत नहीं मानेगी तब भी PTI को फ़ायदा, हुकूमत अगर मान जाए तो तब भी हुकूमत को फ़ायदा। तो ये वो टेक्निक्स हैं, ये वो असूल हैं, ये वो चीज़ें हैं जो खान साहब ने अपनाई हैं, और हुकूमत को खुद ही और इस्टेब्लिशमेंट को उन्हीं ही के जाल में फंसा रहे हैं। तो अब देखना ये पड़ेगा कि जो मुज़ाकरात हैं वो हतमी नतीजा इख्तियार करते हैं या नहीं करते। लेकिन दोनों सूरतों में जो इमरान खान साहब हैं, जो PTI है, उसको इस बात का फ़ायदा होगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो आइनी अदालतें हैं उसको मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि राना सनाउल्लाह साहब बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब जैसे कैसे भी हैं, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं हैरान हूँ उसकी बात के ऊपर कि वो कहते हैं कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि इमरान खान अपने एक मौक़िफ़ के ऊपर डटा है। ताज़ा तरीन मौक़िफ़ ये है और उसके ऊपर इमरान खान साहब डटे हैं कि वो कहते हैं कि पहले मेरे पार्टी के कारकुन जो हैं जेल में बेगुनाह, उनकी रिहाई करो, उसके बाद वो अपनी ज़ात की बात करते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं उन्हें आज भी अपनी ज़ात का नहीं है, और एक ऐसी गवाही है कि जो उनका सियासी मुखालिफ जो है वो गवाही दे रहा है। तो उसमें अगर आप देखें तो राना सनाउल्लाह साहब के बकौल कि तारीफ़ वो जो कहते हैं दुश्मन करे, सियासी दुश्मन की बात हो रही है। राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान है, कहते हैं कि हमें फिर बात करनी चाहिए, हकीकत के ऊपर मबनी जो फैक्ट्स हैं वो बयान करने चाहिए कि PTI ने जब जब भी बात की है तो पहले अपने वर्कर्स की रिहाई की बात की है और फिर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है।
PTI کے مطابق ان کو عمران خان بھی یہی ہدایات دے رہے ہیں جو کہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو سہولت کار تھے ان سہولت کاروں کی چھٹی ہو چکی ہے، اور یہ سہولت کار کون تھے؟ حکومت کے سہولت کار بہت سارے ہیں، عدالتیں ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، لیکن ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ کیا تھا؟ وہ جو الیکشن کمشنر ہیں، اور الیکشن کمشنر کی جو سہولت کاری تھی وہ اب ختم ہو جائے گی، اور ایسے ختم ہوگی کہ جو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں ان کی 5 سال جو مدت ملازمت تھی وہ 26 جنوری کو ختم ہو جائے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہوتی، سکندر سلطان راجہ جو ہیں اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ ممبر سندھ اور بلوچستان بھی 26 جنوری کو ریٹائرڈ ہوں گے، لیکن نئی تعیناتی تک وہ اپنا کام جاری رکھ سکیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سہولت کاری ہے ان سہولت کاروں کی چھٹی کب ہوگی؟ سلطان سکندر راجہ کی جگہ کوئی نیا چیف الیکشن کمشنر لگائے گا یا نہیں؟ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلطان سکندر راجہ جو ہیں، سکندر سلطان راجہ، یہ خود نہیں چاہتے تھے جو ان کے ہاتھوں کھلواڑ کیے گئے، یہ بہت پہلے ریٹائرڈ ہونا چاہ رہے تھے۔ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، اب بھی یہ کوشش تھی کہ ان کو رکھا جائے، لیکن اب چونکہ امریکہ کے حوالے سے حالات بدل گئے، اب چونکہ ریورس گیئرز لگانا پڑے گا، سلطان سکندر راجہ صاحب بھی جائیں گے، ان کی جگہ نئے لوگ آئیں گے، اور کہیں نہ کہیں سے برف پگھلے گی۔ تو جو ہی کوئی نیا چیف الیکشن کمشنر آئے گا تو وہ جو مخصوص نشستیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے فارم 45 اور فارم 47 کے لیے جو ریٹائرڈ ججز کا بینچ بنایا گیا تھا، جن کو ایڈ ہاک کے طور کے اوپر جج لگایا گیا تھا، ان کی سماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمشنر کے آفس میں ہی ہوتی ہیں۔ تو نئے لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہ جو پرانی سہولت کاری تھی سکندر سلطان راجہ کی وجہ سے، یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مر جائیں گی، لیکن دیکھنا ہوگا کہ ان چیزوں کی جو اہمیت ہے وہ کب تک رہتی ہے اور کب تک یہ ختم ہو جائے گی۔ عمران خان نے جو مذاکرات کی اجازت دی ہے، عمران خان نے مذاکرات جاری رکھنے اور دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومتی کمیٹی کو دینے کی اجازت دے دی۔ پہلے کیا تھا کہ مذاکراتی کمیٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم کچھ بھی حکومت کو جو ہے وہ لکھ کے نہ دیں، کل حکومت اس کو NRO کے دور کے اوپر پیش کرے گی کہ یہ دیکھیے خان صاحب نے یہ سائن کیے ہیں، ان کی اجازت سے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اس نے لکھ کے دیا جی کہ ہمیں جیل سے نکالیں، ہم ڈر گئے ہیں، ہم خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو وہ سوشل میڈیا کی زینت بنائیں گے، ان کا جو من پسند نیشنل ٹیلی ویژن ہے، میڈیا ہے، اس کے اوپر وہ پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ عمران خان صاحب ڈر گئے، عمران خان نے لچک دکھا دی، یہ کیا، اس کو پروپیگنڈے کے طور کے اوپر استعمال کریں گے۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان کو لکھ کے دو، لوہے کی لکیریں لگا کے ان کو دے دو جو کبھی بھی مٹ نہ پائیں، اور نیچے سگنیچر بھی کرو کہ ہم نے تحریری طور کے اوپر آپ کو لکھ کے دیتے ہیں، اور اس بات کی خان صاحب نے اجازت دی ہے۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات اس کے بعد نہ کروائی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے، بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں۔ تو اس بات میں اجازت یہ ملی ہے کہ مذاکراتی کمیٹی اپنے مطالبات جو ہیں وہ حکومتی کمیٹی کو تحریری طور کے اوپر لکھ کے دے کہ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے کیا چاہتی ہے، پھر اس کے اوپر لکھ کے دے گی حکومت کہ ہم آپ جو چاہتے ہیں یہ آپ کی چاہت جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا کام ہوگا۔ آج کی سب سے بڑی جو اہم خبر ہے اس کے اوپر آئیے کہ آئینی عدالتیں جو تھیں جو بنائی گئی تھی وہ اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ گلے پڑ گئی ہیں۔ اس ضمن میں کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، میرے خیال میں پارلیمنٹ نہیں، آئین سپریم ہے، اور آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی، اور بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جسٹس نعیم اختر افغان نے خواجہ حارث سے، جو کہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں، مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ صاحب لگتا ہے کہ آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے۔ 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کالعدم کی ہیں، اگر ہم ان دفعات کو کالعدم رکھیں پھر تو سویلین کا خصوصی عدالت میں ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی اور نتیجے پر پہنچیں تو طے کرنا ہوگا کہ کون سی سویلین جو ہیں جن کا ان عدالتوں کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جسٹس نعیم افغان نے مزید کہا کہ اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں 2023 میں ترمیم بھی ہو چکی ہے، ہمیں اس ترمیم کی روشنی میں بتائیں کہ کل جسٹس جمال مندوخیل نے چوکی کی مثال دے کر
सवाल इसलिए पूछा था। फिर कहते हैं कि जस्टिस जमाल मंदोहेल ने कहा कि पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है कि कानून बनाए। क्या क्या चीज़ जुर्म है? पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि ये जो आँख है इससे देखना भी जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना पार्लियामेंट की आइनी ज़िम्मेदारी है। आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट को ये इख्तियार और ज़िम्मेदारी देता है और कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि चंद सवालात सामने आए, उनका जवाब ख्वाजा हारिस से कर लेंगे, जिसके बाद केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। अब आप देखें कि जो आइनी बेंच बना था, जो 26वीं आइनी तरमीम की गई थी, इन्हीं के बैठे हुए जजेस जो हैं वो सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है उसको गलत करार दे रहे हैं। इस बात के ऊपर मैं इतना कह सकता हूं कि इन्हीं की अदालतें, इन्हीं की 26वीं आइनी तरमीम के तहत मर्ज वजूद में बैठने वाले जजेस अगर ये कह रहे हैं कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, तो इट्स मीन्स कि अवाम का रुख बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, मुल्क के अंदर बेहतरी आ रही है। और किस तरह की बेहतरी आएगी, कौन किसका साथ देगा, कौन किसी से वफादारी करेगा और कौन किसको धोखा देगा, ये देखना पड़ेगा। ताहम ये निज़ाम, ये पार्लियामेंट, ये निज़ाम दीन और ये हुकूमत ये हार चुके हैं और इनसे मुल्क नहीं चल सका। तो लिहाजा अब इनको अपने किए के ऊपर पछतावा तो शायद कभी ज़िंदगी में ना हो। ताहम जो हकीकत है उसको इनको तस्लीम करना पड़ेगा। अगर ये तस्लीम नहीं करते तो फिर ऐसे ही हालात चलते रहेंगे और ये सारे लोग जो हैं वो इसी अजियत का शिकार रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।